Assalamualaikum viewers, this is my channel Delicious Cooking and today I'm going to make chicken vegetable rolls for you guys. Viewers, chicken rolls बनाने के लिए, chicken vegetable rolls बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। हमें सबसे पहले चाहिए बंद गोभी, गाजर, प्याज इस तरह से कटे हुए देखिए, और चिकन चाहिए हमें इसके लिए। उसके अलावा जो हमें इसके बीच में शामिल करने के लिए चीज़ें चाहिए वो है नमक हस्बे जायका, काली मिर्च ये तकरीबन मैंने आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, और ये है चाइनीज सॉल्ट, सोया सॉस तकरीबन 1.5 चम्मच है मेरे पास, और ये है रेड क्रश पेपर्स जो सी कुटी लाल मिर्च है, ये हमें चाहिए इसके लिए। तो व्यूअर्स अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसका मिक्सचर बनाना है और किस तरीके से हमने इसका जो है रोल्स का वो मैदा गूंदना है। मैदा गूंदने के लिए मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा ऑयल मिक्स कर दूंगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें जो है ये थोड़ी देर के लिए इसमें चलाऊंगी, मिक्स करूंगी ऑयल को इसके साथ मैदे के साथ, और उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर लूँगी। तकरीबन मैंने 1/4 चम्मच जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है। अच्छा व्यूअर्स ये देखें, अब मैं इसे चलाने लगी हूँ, मशीन को जो है वो मैं चला दूँगी। अच्छा व्यूअर्स ये मैंने मशीन ऑन कर दी है, ये अब ऑयल जो है और सॉल्ट जो है वो इसमें मिक्सअप हो रहा है। ऑयल और सॉल्ट जो है जब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह तो हम इसमें जो है वो पानी डालना शुरू कर देंगे। ऑयल मिक्स हो चुका है इसमें, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी जो है वो मैं यहाँ से भी डाल सकती हूँ। फुल वीडियो आपने देखनी है स्टार्ट से एंड तक, ठीक है? इससे आपको पता भी चल जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। और वैसे भी जो है आप पूरी वीडियो मेरी देखेंगे तो मुझे खुशी भी होगी। और मैदा है वो गूंद कर तैयार हो चुका है, ये मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखूँगी। उतनी देर में हम जो है वो ये चीज़ें जौन सी हैं जो हमें इसकी फिलिंग करनी है हम वो फ्राई कर लेंगे चीज़ें। व्यूअर्स अब हम बनाने जा रहे हैं इसका मिक्सचर जिसकी हमने फिलिंग करनी है। ऑयल डालने के लिए ये देखें इतना ऑयल जो है वो मैं डाल लूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। अब व्यूअर्स इस ऑयल में जो है सबसे पहले मैं क्या डालूँगी, सबसे पहले मैं डाल दूँगी ये अनियन। थोड़ा ऑयल और चला जाएगा, थोड़ा सा ऑयल इसमें और चला जाएगा क्योंकि इसमें हमने सारी वेजिटेबल्स जो हैं अभी फ्राई करनी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी गाजरें, कैरेट्स मैंने डाल दी, गाजरें चली गई। अच्छा ये गाजरें डालने के बाद व्यूअर्स मैं इसमें जो है वो ऐड कर दूंगी बंद गोभी। ये कैबेज चली जाएगी इसमें, कैबेज इसमें मैंने डाल दी है। चिकन जो है वो मैं एंड पे डालूंगी इसमें। मैं इसमें ऐड करूंगी सबसे पहले जो है वो चला जाएगा चाइनीज सॉल्ट। अब इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। क्रश्ड पेपर्स डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी, ऐड करूंगी ब्लैक पेपर, इसमें चली जाएगी ये ब्लैक पेपर। चिकन ऐड कर दूंगी इसमें मैं। अब ये मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी ज़रूरत के मुताबिक।
اس میں سویا ساس چلی جائے گی اس طرح سے. تو اب میں اس کی آگ بند کرنے لگی ہوں. اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے. جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا ہے ویورز ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنے میدے کے جو ہیں وہ پیڑے بنا لیتے ہیں اور اس کی روٹیاں بنا لیتے ہیں. جی ہم نے میدا جو گوندا تھا لے لیا ہے. اس میں ہم اب چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے. پیڑے ہم چھوٹے سائز کے رکھیں گے اس لیے کیونکہ رول بننے ہیں. تو رول جو ہے وہ چھوٹی روٹی بنے گی رول کے لیے, اس لیے ہم اس سائز کے جو ہیں وہ پیڑے بنا لیں گے سارے. دیکھیے بڑا ملائم سا آٹا گوندا ہے. اچھا ویورز مجھے بتا دیجیے گا کیونکہ میں نے مشین سے آٹا گوندا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دوسری طرح سے آٹا بتاؤں کہ کیسے گوندنا ہے, ویسے تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ آٹا کیسے گوندتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ میدا میں نے جو گوندا ہے وہ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہاتھ سے گوند کے بتاؤں تو پلیز آپ مجھے کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا تاکہ میں جو نیکسٹ ٹائم سے ہے وہ میدا جو گوند کے آپ کو ہاتھ سے بتاؤں, کیونکہ ابھی کافی میدے والی چیزیں آگے آنے والی ہیں رمضان کے لیے. رمضان میں نے بہت ساری ڈشز بنانی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گی ساری میری ڈشز. اوکے ویورز میں نے توے کے نیچے آگ جلا لی ہے. اب میں چکلی اور بیلنی لے لوں گی. چکلی بیلنی لے کے اور اس سے میں اس کو رول کروں گی رولنگ پن سے. ویورز یہ دیکھیں کتنی پتلی میں نے روٹی بنائی کہ میرا ہاتھ بھی دکھ رہا ہے بیچ میں سے. اتنی پتلی میں نے بنائی. تھوڑی سی اس کو ہم ایسے بھی کر لیں گے, وہ اور اچھے سے ہو جائے گی. اور اس کے بعد توا جو ہے وہ میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا تھا. زیادہ تیز آگ نہیں کروں گی, پھر تیز کروں گی تو روٹی جو ہے وہ جل جائے گی اس کی. ہم نے بالکل ہلکا سا اس کو دونوں سائڈ سے کرنا ہے, زیادہ نہیں کرنا. یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری جو روٹیاں ہیں ہم نے تیار کرنی ہیں اس کی. اب ہم اور روٹیاں بھی تیار کر لیتے ہیں. میں بنانے لگی اس کے لیے لیئی کے لیے میں پانی لوں گی اور اس میں تھوڑا میدا ایڈ کر دوں گی. میدا ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اس طرح سے مکس اپ کروں گی. اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور یہ تھوڑا گاڑھا پن بھی اس میں آ رہا ہے. اب آپ چاہیں تو اس کو پانی سے بھی جوڑ سکتے ہیں ویورز. میں پانی سے بھی جوڑ لیتی ہوں ان کو رولز کو, لیکن ابھی میں آپ کو لیئی سے جو ہے وہ جوڑ کے بتاؤں گی. ویورز دیکھیں یہ گاڑھی ہو رہی ہے. لیئی ہماری جو ہے یہ دیکھیں گاڑھی ہو رہی ہے. اب اس کو تھوڑا سا ہم اور گاڑھا کریں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے سٹک ہو جائے. اب یہ ویورز کافی حد تک گم کی طرح گاڑھی ہو گئی ہے, جس طرح گم ہوتی ہے. اب میں اسے اتار لوں گی. اوکے ویورز یہ دیکھیں اب میں یہ روٹی ادھر رکھ لیتی ہوں. اس میں مکسچر یہاں سے لے کے اٹھا کے اس میں لگاؤں گی ایسے. یہ مکسچر اس میں نے لے لیا ہے. اب یہاں میں لیئی کا استعمال کروں گی اس کے چاروں طرف. ویورز ایسے اٹھاؤں گی میں یہاں سے, دیکھیں ایسے اٹھا کے یہاں سے اس طرح سے سٹک کر لوں گی. یہ یہاں سے چپک جائے گی. اس کے بعد میں اس کو یہاں بھی لگا دوں گی اور یہ یہاں سے اٹھا کے ایسے ادھر. اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی لئی ہم لگا چکے تھے. دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح اٹھا کے میں یہ دیکھ رہے ہیں ایسے ادھر اس طرح کر کے. اب اس کے اوپر بھی میں لگا دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائے. اب اس طریقے سے ہم اسے رول کریں گے. ویورز دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ رول ہو گیا. اس طرح سے یہاں سے ہم دبا دیں گے تاکہ کہیں سے بھی اس کو یہ کھلا نہ رہے. یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے اچھی طرح سے دبا دیا تاکہ یہ کہیں سے بھی کھلا نہ رہے. یہ دیکھ لیں کہیں سے بھی کھلا نہیں ہے.
अब हम इसे साइड पे रख देंगे। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। ओके व्यूअर्स, ये मैंने पैन ले लिया है, इसमें अब मैं ऑयल डालूंगी फ्राई करने के लिए रोल्स को। आंच जो है मैं हल्की रखूंगी, वैसे तो क्योंकि हमारे ये पके ही हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। यहाँ हमारा ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ये डाल देंगे रोल्स। ऑयल जो है वो निकाल लेंगे, इसका ऑयल अच्छी तरह इस तरह इसका निकालेंगे ऑयल, ताकि इसमें ऑयल जो है वो कम रह जाए। ओके व्यूअर्स, हमारे जो चिकन वेजिटेबल रोल्स हैं वो रेडी हो गए हैं। आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चिकन वेजिटेबल रोल्स जो हैं वो पसंद आए होंगे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को जो है वो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया सिर्फ वो सब्सक्राइब करें। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब मत करें, क्योंकि इससे मेरा चैनल अनसब्सक्राइब हो जाता है। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। और अगर आपको कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ की आपने फरमाइश करनी हो, बनवानी हो, तो आप मेरे चैनल में जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ जो सा है वो बेल आइकन को जो है वो प्रेस कीजिए, राइट साइड पे आपके बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि आप जो हैं वो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। ये डिश आपकी आज जो है वो ख़ास आपके लिए मैंने बनाई है रमज़ान के लिए, तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी।